morning, everyone, to my FB friends, for my 5 followers. Good morning to you all. Exercise tarong guys, alitas bukid guys. Alitas bukid guys kay. Dito paminaw ni buntag sa dyo guys. Magbaktas. Exercise man siya sa kaon na po guys. Hey guys. Sa mga pinong guys. Pinong bukid. Tagaan mo. Guys. Tara guys. Mga kauban ho guys. Hello. Tara guys oh. Hello. Ina, shout out. Shout out to Australia. Ina. Didi Elijah, good morning. Hello guys. Mga kauban guys. Hello guys. Kikaayo. Ay sa kaon mo pinakalisod.